ng Boston Banal Jr. at taga Betis Guagua, finalist sa King National Photo Contest. Magpatrol, Mylene Valencia. Finally, siya mumunang National Photo Contest ni Metong akumpanya ding adwang letratong tingwa ng Rustano Campo Banal Jr. 26 anyos, taga Betis Guagua. Denny, makipamagat lang kuraldal ang pong sasampang damulag. May kwala deta Kenny Betis. Temporal dal kasalukuyan ng piyesta sa ng Bautista. Ito naman sasampang damulag Kenny mo kahit San Miguel Betis. Makitema yung Capture the Beauty of the Philippines in Patindayag ang mumunang pikabayan ng Banal. Nung about Philippine culture, o tayo kayo mo yabe din kay, ratang letrato kaya kami ako, ratang ikuakin Betis, banta naman. Diyan pa sabihan mong kay, etaman niyang butyat ang grand prize. At least, ato kayo tabong promote tayong kaya katang community. Letratista ni Banal Kilub ning atlong banwa at tagumpeno ding adwang lalang na may pili ka rin finalist kay migit 3,000 individual ang mikyabe kay Patindayag. Balaos na muring aryang banaling coffee table book ang makipamagat namang The Legacy of Betis at kay Antabe muring impapatala kadang Betis Mini Museum kay St. James Parish Church ning Balen ang makikapagnasang pasaplalan ing kulturang Kapampangan. And naman maroking ing advent na ning globalization. Ika kayan po mo, sana kakalimuan kang dahil batanda. Reaching kultura tamo. Ini, mo kang Betis, nung mabilog Pilipinas, na nung naman yung darat ang technology, embrace tamo, pero tamo kakalimuan tamo nung nokern tamo yung ibad, kasi ito'y mag-define kaya tamo bilang Pilipino. In our case, bilang Kapampangan. Marapat ya kaning pamamiegalal kareng manyambut kay National Photo Contest king datang adyat ning Nobyembre, king metong amol kay Manila. Kabang ing coffee table book makasadya ning lunsad king Enero banwang 2008. May nga kuyay banala eya kareng mayayari din proyekto na banga panatili ding kulturang Kapampangan. Mylene Valencia, Patrol ning Pilipino.